Hit koreksyon nga ginahatag hit imo mga mahal sa buhay, hit imo mga kag-anak, kabugtuan, kapakturan, or bisan hino nga close sa im, diri it atake haim. Hindi niyayaknan ka. Salaming iton, o salaming or opportunity para ma-improve it imo sarili. Ma-evolve or ma-elevate it imo kalugarin. Pero masuul it ira mga yakandanay. Pero huna-hunaa nga ini nga mga tawo nga ungod nga nagki-care haim, ungod nga may pag-ugop haim, ichichik kanira kay karuyag nira nga magdaog ka, nga maghinga upay ka. Ngan kun nauupin ka or kun naaaringit ka, ng ginyayaknan ka, ngan pinipili panim iti mo pride kaysa hit pagpapakumbaba, mas pinipili panim it kahambugan, it pride kaysa hit kaupayan. Ini nga imo pride, ini nga imo kamahambog, asya it magdudusuhaim para ka bumagsak. Kung maaram ka ini nga tawo, malapit haim, nahigug mahaim, ungod nga nagkikir haim, kunahunai it para la iti mo kaupayan.